na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Hello and good day, dear pupils! Welcome to Tinagpas Network DepEd Candon City Teleskwela, Kandungan ng Kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Siya ni Teacher Marian, ken agbalin nga maestrayo para tidaytoy nga sesyon ti Grade 2 Physical Education. Nakasagana kayo kadin? Nasayaat. Rugyan tayo nga ruden. Ti leksyon tayo tattang aldaw, ket may panggep ti panagaramid ti asymmetrical nga sukog. The most essential learning competency ket demonstrates momentary stillness in symmetrical and asymmetrical shapes using body parts other than both feet as a base of support. Dagitoy dagiti manamna mga panggep nga in kayo masursuro kalpasan ti daytoy a leksyon. Umuna a panggep. Maawatan ken maipakita tayo ti pateg ti apagkanito a panagsardeng ti garaw ti panagaramid ti asymmetrical nga sukog a maaramat ti parte ti bagi malaksid ti saka. May kadwa, may pakita ti apagkanito a panagsardeng ti garaw ti panagaramid ti asymmetrical nga sukog a maaramat ti parte ti bagi. May katlo, maaramid dagiti asymmetrical a sukog a mausar ti parte ti bagi a naannad bayat a nakasardeng. May kapat, makipaset ti ayayam a mausar ti musika a mangipakita ti panagaramid ti asymmetrical a sukog a mausar ti parte ti bagi a naannad bayat a nakasardeng. Intay nga rod padasen. Ni Romy ken Emmy ket inaldaw tinda panaggaraw ngagkasapulan ti panagaramat dagiti paset ti bagi. Adda dagiti aramid nga kasapulan ti asymmetrical nga garaw, ken addamet dagiti saan nga agkasapulan daytoy. Anya kadagiti ladawan ti mangipakpakita ti saan nga agpada ti sukog ti bagi kabayatan ti panaggaraw, ibagamet no anya dagiti pakpakita na dagitoy. Nakita yu ka din tumno asumbat na nubing? Anya ti nakita yu bing asaan nga agpada ti sukog ti bagina kabayatan ti panaggaraw. May kadwa aladawan, ngamin ket nakangato ti maysa nga imana, nalaing. Anya pa'y ti nakita yu bing? May katlo aladawan, husto ta sumbat mo, saan nga agbatog ti sukog ti bagina ti ubing alalaki. Anya pa'y aladawan di napiliyo? Nalaing, may kapat aladawan, ngamin, saan nga batog ti sukog ti bagina. Nalaing ubing, tanapiliyo, dagiti usto aladawan, ang mangipakita ti saan nga agpada ti sukog ti bagina. Tatanam amom da Romy ken Emmy, kadwam ida asublianan, dagiti napalabas a leksyon, may panggep ti panagaramid kadagiti sukog, babaen kadagiti paset ti bagi. Itataubing, kitain nyo dagiti ladawan ang mangipakita ti sukog, aramaten ti naduma-duma a paset ti bagi. Daytoy ti ladawan ang mangipakita ti trianggulo, babaen ti takyag. Daytoy met ti ladawan ang mangipakita ti trapezoid ang mausar ti parte ti bagi. Daytoy met ti ladawan ang mausar ti parte ti bagi ang mangipakita ti rektanggulo. Dagita ubing ti sumagmamano a sukog a maaramid o saren ti naduma-duma a paset ti bagi. Tataubing gidanan da Romy ken Emmy ti indamet panagkanta. Ti uni na daytoy ket naadaw ti kansyon a Kung Ikaw ay Masaya.
Insalin ni Christine L. Tagami, a pinaulwan na ti no si kaket na pigsa. Aramidan dagiti garaw, kabayatan ti panagkanta. Nakasagana kayo kadinubing, intayo nga rod, drogyanan a kantaen. Ready? Sing! No si kaket na pigsa parang tumeng ka. No si kaket na pigsa parang tumeng ka. No napigsa ka, itayag ka naman nga ima, iwagayway kanigit kabay lamday ta. No si kaket na rekta, agtugaw ka. No si kaket na rekta, agtugaw ka. No si kaket na rekta, ingato ka naman nga sa kakanigid, asa kain ka ibaba. Anya dagiti garaw ngay naramid mo kabayatan tin ka pa nagkanta? Agparentumeng. Very good. Anya pa'y ubing? Agtugaw, nalaing. Agigiddan ka di dagiti paset ti bagim? When agigiddan da. Nakaramid ka kadi, ti sukog kabayatan nga aramidem dagitoy. When nakaaramid ka ti sukog, bayat ti panagkanta. Anya dagiti sukog nga inaramid mo. Ti sukog ket, triangulo, when, nalaing. Natwang ka kadi ti riso kabayatan ti panaggaraw mo. Saan? Nalaing. Narigatan ka kadi ngagbalanse bayat ti panaggaraw mo? Saan? Very good. Tandaanan niyo ubing at ipanagaramit ti naduma-duma agaraw ti makannawan ken makanigid a paset ti bagi ket garaw asymmetrical. Ulitek ubing. Ti garaw asymmetrical, ket panagaramid, ti naduma-duma agaraw, ti makannawan, ken makandigid, apaset ti bagi. Ti sukog a maaramid ti garaw, ket maawagan met, asukog asymmetrical. Kitaem daytoy aladawan. Ti simple a panagingato ti ima, ken saka, no nakaidda, ket mabalin nga makaaramid, ti triangulo. Daytoy met aladawan, ket makaaramid ti klase ti rektangulo, ken trapezoid, no nakatugaw nga nakaunat ti makannawan nga ima, ken lupo, kabayatan nga nakapulpi ti sangwanan, ken nakadikket ti datar ti makanigid nga lupo ken gurong. Adu dagiti sukog asymmetrical a maipakita dagiti ubing, a may gapu ti kinasirib da, ken dagiti tulang ken lasagda, ket umannatot ti bukod da a pammagi. Ti kastoy nga napisikalan nga aramid, kasapulan ti panangtarabay ti nagannak, wenno nataingan, tapno maisuro ti umno nga wagas, ti nalinteg a panaggaraw. Makikiddan manen kada Romy ken Emmy tinda panagpabaknang ti panunot. Kitaen dagiti ladawan. Tuladem dagiti garaw ken ipapugto ti sabali ti sukog nga aramiden. Oops! Ngem sakbay ti amin, nasken nga adda ti kaduam nga mangkita ti kinatalged. Ready, set, go! Anya ti makitam asukog ti ladawan? Ti ubingket, nakaaramid ti sukog a triangulo, nalaing. Anya met ti sukog, ti sumaruno a ladawan. Ti ubingket, nakaaramid ti sukog at triangulo. Very good. Daytoy met aladawan. Anya met asukog ti makitam ngay naramid tubing.
Ti sukog ti bagi ngay narami tubing ket trapezoid. Naglaing. Daytoy met aladawan, anya ti makitam asukog. Triangulo. Very good. Ngarod, intay met lagi pen, dagiti naadal tayo. Tisukog asymmetrical, ket tignay, anala ka nga igaraw, kandigid kanawan, sangwanan, kastamet tilikudan. Panagingato ti ima, ken saka, na dumaduma tin ka maipakita. Tapno rumang ay tilaing mo, sung batam ngarod, dagiti saludsod, titunggal, ladawan. Agigiddan kayo ngagsungbat na Romy ken Emmy, ken kanayon a panunuten, ti kinapudno iti panagsungbat. Pilyan laing tumno a letra ken isurat daytoy iti papel. Mangirwar ngarod ti lapis ken papel. Nakasagana kayo nubing? Umuna. Ti sukog wenno banag ngay pakpakita ti ladawan ket blank. A. Tugaw, B. Balay, C. Bola, D. Bado. Tisong bat na ket? A. Very good. May kadwa. Makita ti sukog nga blank, babaen ti panagikulpi ti tumeng. A. Nagbukel, B. Triangulo, C. Maraitlog, D. Bitwen. Hindi na ko naman. Tisong bat na ket? Letter B. Correct. May tatlo. Ipakpakita ti ladawan, ti pagarigan ti garaw, nga adda ti blank nga sukog. A. Symmetrical, B. Asymmetrical, C. Apag kanito nga sardeng, D. Batayang suporta. Tisong batket, B. Nalaing. May kapat. Ti blanket inusar ti adda ti ladawan, tapnoy pang suporta ti dagsen na. A. Ulo, B. Ima, C. Panagtugaw, D. Tinged. Isong bat na ket? Letter C. Nalaing. May kalima. Tiladawan ket mangipakita ti sukog ti dakkel a letra nga blank. A. W, B, E, C, N, D, R. Tisungbat na ket? D. Naglaing. Agpada kayo kada Romy ken Emmy, anakadanon ti maudi a paset ti leksyon. Tapno mapatanor pay ti kabaelam ti panagarami ti sukog asymmetrical, in kayo nga rod kanayon nga aramiden dagitoy, ngem laglagipem, amasapol mo ti tarabay tinataingan. Sapay kuma, tado tinaadalyo itattaubing. Siyak ni Teacher Marian ket agyaman akunay tiin kay panagdingeg. Bye!